बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों फेसबुक के एक पेज पे पोस्ट्स लगी थी वरासत के हवाले से, तो उसमें नोट किया कि काफ़ी सी मिस्टेक्स हैं। वो देखते ख्याल आया कि इस टॉपिक पे बात की जाए, ज़रा डिटेल से बात की जाए। अंदाज़ थोड़ा सा वही है कि पोस्ट्स बना के एक एक टॉपिक को डिटेल से डिस्कस किया जाए। कोशिश होगी कि किसी तरह की गलती का इम्कान ना रहे। फिर भी अगर कोई बात आपके सामने आती है जो लगे कि करेक्ट नहीं है, तो उसको हाईलाइट कीजिएगा ताकि करेक्शन उसकी की जा सके। सबसे पहले जो कोई इम्पोर्टेंट अल्फाज हैं जिनको समझना ज़रूरी है, उन पे थोड़ी बात कर ली जाए। ये है कि मुतवफ़ी, इंग्लिश में इसे कहते हैं डिसीज़्ड, यानी जो शख्स फोत हुआ है। जो फोत होता है उसी की ही वरासत तकसीम होनी होती है, इसलिए ये इसमें सबसे मेन करैक्टर होता है, कौन जो मर गया है। अब उसके लिए मैयत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। अगर वो ख़ातून है तो उसे मुतवफ़िया कहा जाता है। आगे जनाब नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। ये है तरका। तरका से क्या मुराद है? स्टेट ऑफ डिसीज्ड, यानी जो शख्स मरा है उसके नाम जो जायदाद है। अब जायदाद कैसी हो सकती है? तो उसमें सब कुछ शामिल है। मसलन उसके नाम कोई गाड़ी थी, कोई बैंक बैलेंस था, कोई जेवर था, इवन जो फर्नीचर है जो उसकी मलकियत है वो भी उसमें शामिल है। ये तो हो गया कि जिन्हें जो मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में आता है। फिर जो मेन प्रॉपर्टीज़ जो हमारे जहन में आती हैं, वो तो ज़ाहिर आती है वो जायदाद, यानी जो ज़मीन की सूरत में है, मकानात, दुकानात, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ज़रई ज़मीन है, व्हाटएवर। तो इसमें ये सब कुछ शामिल है, यानी जिनका ज़िक्र पहले कर दिया मूवेबल प्रॉपर्टीज़, और फिर ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ जो यानी दुकानात, ज़मीनें वगैरह, ये सब उसमें आता है। और ये सब कुछ तकसीम होता है। और कैसे तकसीम होता है? उसी इस्लामी कानून वरासत में, यानी हिस्से निकाले जाते हैं कि किसको क्या मिलेगा। आगे जनाब देखते हैं। नेक्स्ट इसमें जो डिस्कस करनी है पोस्ट वो ये है कि वरासत की वारसान में तकसीम से कबल मुतवफ़ी के तरका में से ये तीन काम किए जाएंगे। कौन से तीन काम करने हैं? मुतवफ़ी के कफन दफन का इंतज़ाम, कि जो भी वो माल छोड़ के मरा है उस माल में से सबसे पहले उसकी तदफीन के जो भी अखराजात आते हैं वो आपने उसमें से निकालने हैं। अब ये लोग नहीं करते हैं। लोग तो ज़ाहिर है जो पीछे औलाद होती है वही ये सारा खर्चा करती है। लेकिन इस्लामी कानून वरासत आपको ये इसमें कहता है कि सबसे पहले आपने उसके माल में से ये खर्चा करना है। फिर इसमें आ जाता है कि मुतवफ़ी के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्ज़ा, जो भी कर्ज़ है उसके ऊपर सबसे पहले आप वो कर्ज़ क्लियर करेंगे, यानी तदफीन की उसके बाद जो अगला स्टेप है, अगर उसके ज़िम्मे कोई कर्ज़ा है तो वो उसकी रकम में से जो वो छोड़ के गया है, रकम है या जो भी जायदाद है, उसमें से उसका कर्ज़ा क्लियर किया जाएगा। ये भी इसको इतना सीरियस नहीं है हम लोग लेते, बहरहाल ये करना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये है कि अगर वो कोई वसीयत करके गया हुआ है तो उसकी वसीयत पहले पूरी की जाएगी। मसलन उसने कहा कि फ़लाँ जो चैरिटी की कोई तंजीम वगैरह है तो उसको आपने ये पैसे देने हैं, या फ़लाँ मस्जिद को कुछ देना है, या फ़लाँ बंदे को कुछ देना है। जो भी उसने वसीयत की है तो पहले उसकी वसीयत पे अमल दरामद होगा। ये तीसरा ज़रूरी काम है। अब इन तीनों कामों के बाद मसलन एक बंदा मरा, उसके नाम 1 करोड़ रुपया था, आपने ये तीनों काम किए, उसके बाद आपने देखा कि अब 60 लाख बच गया। वो 60 लाख अब तकसीम होगा, जो भी उसके वारिस हैं, वालदैन हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, उनमें वो 60 लाख तकसीम होगा, बाकी नहीं, क्योंकि बाकी पहले तीनों कामों में चला गया। लेकिन ये प्रैक्टिकली हमारे इधर होता नहीं है। हमारे इधर वो विरासत तकसीम हो जाती है, बाद में ये सारे, अगर कोई कर्जे वाला है तो वो घूम रहा होता है कि जनाब मेरे पैसे, को वसीयत वाला है तो वो भी स्मूथली नहीं मिलता उसको कुछ, वो भी अदालतों में मामला चले जाते हैं। आगे जनाब ये है, इसमें बात हुई है कि वारस कौन है। इंग्लिश में इसे लीगल हेयर आप कहेंगे। अब वारस से मुराद, अब ये आगे मैंने जो लिखा है, वो शख्स जो मुतवफ़ी के तरका में हिस्सादार हो, यानी जिसको मरने वाले की जायदाद मिलेगी उसे वारस कहते हैं। आगे मज़ीद इसमें बात हो रही है, वरासत उसे मिलती है जो रिश्ते में ज़्यादा करीब हो, उसको विरासत मिलेगी जो ज़्यादा करीब है मरने वाले के। अब इसकी मिसाल मैंने आगे दी है कि मुतवफ़ी का बाप अगर ज़िंदा है, यानी एक शख्स मरा है, उसका और कोई नहीं है, सिर्फ हम फ़र्ज़ करते हैं कि उसका बाप ज़िंदा है और साथ में उसका भाई भी मौजूद है, मरने वाले का भाई मौजूद है और बाप मौजूद है। अब सारी जायदाद किसको मिल जाएगी? बाप को। भाई भी तो
کہنے میں یا دکھنے میں ایک طرح سے بندے کو لگے گا کہ یہ بھی وارث ہے، لیکن وہ خونی رشتہ دار تو ضرور ہے، لیکن وہ وارث نہیں ہے۔ وارث کون ہے؟ باپ، کیونکہ باپ کو ساری پراپرٹی چلی گیا، بھائی کو تو کچھ بھی نہیں ملا، تو پھر وارث تو نہ ہوا۔ اور قانون کی نظر میں وارث وہی ہے جس کو وراثت مل رہی ہے۔ آگے جناب بات ہو رہی ہے کہ اگر بھائی زندہ ہے تو اس کو ساری جائیداد مل جائے گی، بھتیجے کو نہیں ملے گی۔ اب ایک بندہ مرا ہے، اس کا نہ بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں باپ ہے، اس کا ہم فرض کرتے ہیں بھائی زندہ ہے، اور ایک کوئی اس کا پہلے بھائی تھا جو فوت ہو چکا ہے لیکن اس کا بیٹا موجود ہے، یعنی اب مرنے والے کا بھتیجا موجود ہے اور بھائی موجود ہے۔ اب ایسی صورت میں بھائی زیادہ قریب ہے تو ساری وراثت بھائی لے جائے گا، بھتیجے کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ لکھنا اس لیے ضروری تھا کہ اس کانسیپٹ کو سمجھیں کہ وارث وہی ہے کہ جس کو جائیداد مل رہی ہے، جس کو نہیں مل رہی وہ وارث نہیں ہے، رشتہ دار ہے لیکن وہ وارث نہیں ہے۔ آگے اس میں ایک اور ڈسکس کرتے ہیں، باقی پھر نیکسٹ میں کر لیں گے۔ یہ ہے کہ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جنہیں متوفی کی جائیداد سے حصہ لازمی ملتا ہے، البتہ کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ ایک شخص مرا ہے، اگر اس کے ماں باپ موجود ہیں دونوں کو لازمی حصہ ملے گا، 1/6 ملتا ہے، لیکن کچھ صورتوں میں ماں کو 1/3، بعض اوقات باپ کو ساری جائیداد بھی مل سکتی ہے، یعنی حصہ کم زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ دونوں موجود ہیں تو ان دونوں کو حصہ لازمی ملے گا۔ آگے خاوند یا بیوہ، کہ اگر بندہ مرا ہے اور اس کی بیوہ موجود ہے اس کو لازمی ملے گا، عورت مری ہے اور اس کا خاوند موجود ہے تو اس کو بھی خاوند کو لازمی ملے گا، ماں باپ بھی موجود ہے، خاوند موجود ہے تو تینوں کو ملے گا۔ آگے ہے جناب بیٹا اور بیٹی، یعنی اگر اولاد موجود ہے تو ان کو بھی مست حصہ ملے گا۔ تو یہ جو ماں باپ، خاوند یا بیوہ، بیٹا اور بیٹی، یہ وہ رشتے ہیں، یہ لازمی وارثان ہیں کہ ان کو تو ملنا ہی ملنا ہے۔ کم زیادہ اگین وہ ہو سکتا ہے، مطلب خاوند کو 1/4 بھی ملتا ہے اور 1/2 بھی ملتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ باقی وارث کون ہے، لیکن ان کو حصہ ضرور ملتا ہے۔ آگے جناب بات ہو رہی ہے کہ ایسے رشتے جن کو حصہ مل ہی نہیں سکتا کسی بھی صورت، وہ کون ہے؟ مثلا بہو، ساس، سسر، چچی، ممانی، یہ وہ رشتے ہیں جن کو اسی طرح دیور، جیٹھ، جو مرضی اس میں ایڈ کرتے جائیں، کہ ان کو حصہ کسی صورت نہیں مل سکتا۔ یہ عام طور پہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے خونی رشتہ دار نہیں ہیں، ڈائریکٹ آپ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلا چچی ہے، اب چچی سے ڈائریکٹ تو آپ کی رشتہ داری نہیں ہے نا، بلکہ آپ کی رشتہ داری ہے چچا کے ساتھ، اور وہ پھر آگے چچا کی بیوی ہے۔ تو اس لیے ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اس کا صرف چچا چچی موجود ہیں، تو چچی کو کچھ نہیں ملے گا، چچا کو مل جائے گا۔ البتہ جب چچا فوت ہوگا تو اس سے پھر وہ چچی کی طرف جائیداد چلے گی، تو وہ انڈائریکٹ گئی ہے، ڈائریکٹ نہیں وہ جائیداد اس طرف گئی۔ تو بیسیکلی یہ پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ تو چلیں ابھی انہی پوسٹ پہ اس کو روکتا ہوں، باقی مزید پوسٹس ہیں جن پہ انشاءاللہ بعد میں بات ہوگی۔